हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ABCD 1 2 3 4 काउंटिंग। तो चलिए बच्चों, पहले कलर्स नेम जान लेते हैं। यह है ग्रीन कलर। क्या है बच्चों? ग्रीन कलर। यह है ब्लैक कलर। यह है ऑरेंज कलर। और यह है बच्चों ब्लू कलर। यह है बच्चों लाइट ग्रीन कलर। यह है बच्चों पर्पल कलर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पर्पल कलर ए। यह बच्चों पर्पल कलर ए फॉर एप्पल। क्या है बच्चों? ए फॉर एप्पल। यह बच्चों लाइट ग्रीन कलर बी। यह बच्चों बी फॉर बलून। क्या है बच्चों? बी फॉर बलून। कैट। क्या है बच्चों? सी फॉर कैट। ये है बच्चों डी फॉर डॉग। क्या है बच्चों? डी फॉर डॉग। ये है बच्चों नंबर 2। ABCD 1 2 3 4।